O di itsura sa likod sa mga Picoyan guys. Diri sa Valencia kung walay ah dautan panahon. Lindot kayo, tanawa o dito dapit sa likod nako. Ah may mga kakahuyan pero wala naligo kay init kayo ang panahon. So mao ni mag sa mo niya akong giingon nga nindot kayo basta dili lang dautan ng panahon. Tanawa ang dagat. Ah blue kaadto ang dagat. Tanawa ang dagat. Ah blue kaadto ang dagat. Ilang hapon nagawa ko diri maligo. Pero kani karon mao ni view kumpara ato ni agi nako nga ko. Kumpara atong previous nako nga kuan i-vlog nga kusog kaayo ang bawod karon hinay na. So anytime pwedeng maligo dire. Tanawa ang kuan guys o tinaw kayo ang kuan, tinaw kayo ang dagat. Sa maon ni ingani ka kawan, ingani ka nindot ang dagat sa Valencia. Likod ra ni sa munisipyo. Dool ra ni kayo. Walking distance gikan sa highway. Tanawa guys, so dino kayo ang brown sand, hindi siya white sand pero limpyo. So ano guys, kung gusto mong bisita sa kuan sa Valencia Bohol, ari mo diri sa dapit sa likod sa munisipyo. So makatanog mo nga kuan nga area. Wapo sa tayo, lindot kayo. So ang dagat karon matinawon, linaw, pero lindot sa kaliguan karon. Ang problema harang jud inita, so naran ninyo kung ngarong mga orasa maligo mo pero unya mga alas 3, alas 4 lindot kani kaayo nga kuan nga area. Kay dili na pud bawod, unya tin-aw na kayo ang dagat, luna. So pagkakaroon inanit ako sa inanit pa ang kuan. So mao na guys ang among gipuy-an. Tindot man na sa sulod. So visit na mo diri guys. Kung makahapit mo, hapit mo diri arong makita pod mo ani nga kuan nga lugar nindot day kayo sa siya. Sa so, to guys, day bata gadagan oh. Radyo usa ang nagtikaw-tikaw rin bataa.